तो सांग मैंने बर्तमान मु आसी घर पहुँचली टे भिजी सारी देखा जा मैडम आमर कौन कर कौन कहीं मैडम तो किसी ऑर्डर दिखाई तो सांग मैंने मुझे भंजनगर घर को आसे तो देखे तो एपटे टे वर्षा ना किंतु सेपटे भंजनगर वर्षा थिला पुणी बाटर किसी जगह पुणी वर्षा ना पुणी घर आसला पुणी वर्षा बुझीपार माने कोठी केमती सब वर्षा है वर्षा जेहतु भिजी सारी से मैडम को किसी गरमा गरम करने ऑर्डर दे देछि देखिबा मैडम सेपटे कौन कर कौन तो जानिबा ता पूर्व तो सांग मैंने आपण मानकु वेलकम टू अनदर ब्लॉग मु संतोष आपण मानकु स्वागत करछु मो यूट्यूब चैनल दी बार्ता फैमिली ब्लॉग। देखंतु मैडम सेपटे रोषे घर व्यस्त अछंदी चलो जीवा मैडम कौन कर देखा एपट तो घर सारा अंधार कर रखी कौन कंप्लीट तो सांग मैंने आमर एपटे बर्तमान चलती टे छणा छणी किसी पकोड़ी चलती पकोड़ी तो मैडम पकोड़ी तो ये पकोड़ीटा सांग मैंने आज मो ऑर्डर रे हो कहीं मु आज ऑर्डर देती कहीं वर्षा पाग को टे भिजी जाए तो पकोड़ी माडटे ना भल लगे तो से पकोड़ी ऑर्डर आज दिखाई घरणी की आमर घरणी कहीदी मु घरे पहुँचु पहुँचु टे पकोड़ी व्यवस्था कर जेहेतु मु आज पूरा भिजी सारी जाऊ जाऊ टे गरमा गरम पकोड़ी टे हवा दरकार जो आमर कर पकोड़ी चलते गरम गरम पकोड़ी भाजले आज संध्यारे वर्षा पाग को पकोड़ी मजा नवा ओके कौन कौन आए सब मिसी पियाज आलू पकोड़ी बेसन पकोड़ी ए सुंगे दौच कौन मो कर ना तुम हाँ एत सारा मो हो चल मु खाइबी तुम कैमेरा धर केवल अनेक रहा हो चलो सब बिट नमक फमक सब रेडी कर ये हमर पकोड़ी रेडी है कौन कौर जादू दे तो मु पुणी जादू विद्या देखो न कौन देखो जादू हन कौन मो आगे फेल मारिगला डरुची स्वामी तुम जादू भी हाँ सांगने पड़े आम गरमा गरम पकोड़ी घर पर सब सफा सुखी ननार पर फोटो फोटो सब ओल्ल रखा हाँ गोटे खाओ बेसी खाओनी है पेट पूजो ना बहुत खाईदे भोक लगे भोक लगे नुहे मु तो पूरा भिजिक आईली माने बाटर वर्षा पुणी घर वर्षा होता किसी समय रही रोड कड़े आसिक देखा तो पूरा सुखी अल्प अल्प भिजी जाए देखा जाऊन तो कैमेरा देखा जाऊन तो मो आखि तो देखा जाऊन कि देह फिल हो देखुन से गेली कहले बाहर खाई आस मुझे आज किसी करी तेल फेल ना बोले तेल फेल मो मार्केट धरिक जाऊँ घरे रेडी कर कर आसली आसले गेली छणा छणी कर पकोड़ी ठीक अच्छे इमती अल्प आगे ठीक अच्छे टमाटे मुटे खाईदे गला तो कथा सांग जल्दी कहले बाहर खाई आस बाहर खाइबानी कहीं आगु बापा मार स्वाद अच्छे बाहर खाती कौन पे खाती कौन से विषय आलोचना करवा कथा मु तो जानी कौन पे खाऊ ना कि खाई सारे से विषय कथा तुम जो जानी ताल मत कह जान मु भी जानी कि बाहर खाती चिल्लो जबर हाँ तुम बा गोटे खाऊल टमाटो टे पकड़न टमाटो पकोड़ी बढ़िया आज सब बढ़िया लगे गेली मजा लगुन रोषे कर गरम ना खाऊ गरम गरम पकोड़ी भल लगे बाहर भिजिक पड़े आस नदार मत भारी भल लगे आज राति भात न खाइले भी चलो
डिनर डिनर आउ हबन है ପକୋଡା ହଉ ଏଠି ପକୁଡ଼ି କେବଳ ମୋର ଆଉ ସାଙ୍ଗ ନାଇଁରେ ଗେଲି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଳୁ ପିଆଜ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକାଇ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ବର୍ଷାକୁ ଗରମା ଗରମ ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଖୁଆଇଲ ଆଶା ଆଶା ରଖିଲ ମୋର ଆଉ ଏବେ ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଖାଇନି ଘରକୁ ତ ଆସିଲେ ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତ ହଁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଲେ ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ିର ଯୋଉ ମଜା ଭାତରେ ଅଛି କେମ କହୁଛ ଟମାଟୋ ଫ୍ରାଏ ମାନେ ଟମାଟୋ ଫ୍ରାଏ ଭାତ ଫୁଲକୋବି ଭଜା ହଉ ଯେତେବେଳେ ଡିନରଟା କରିବା ସେତେବେଳେ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଗେଲି କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ କରୁଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଯାହା ତ ସବୁ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଜିଥିଲା ପଳେଇ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ହେଲା କି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲି ସେଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବର୍ଷା ଆସୁଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା କହିଲେ କି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଗାଁରେ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛ କଣ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ଷା ନଥିଲା ତାପରେ ବି ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଗେଲି ଫୋନ କଲି ବର୍ଷା ହଉଛି କହିଲେ ତାପରେ କଣ କହିଲ କହିଲେ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ଠୋପା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଏବେ ଝିପିଝିପି ହଉଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ମେଘୁଆ ଥିଲା କହିଲା ଗାଁରେ ତ ବର୍ଷା ନେଇ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଅଧା ବାଟରେ ଆସିକି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଭିଜିଗଲି ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଗେଲିର ଭୁଲ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏବେ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖେ ତ ଗାଁ ଟିକେ କଣ ଓଦା ହେଇଛି ଗାଁରେ ଟୋଟାଲି ବର୍ଷା ହିଁ ନାହିଁ ଗାଁରେ ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ କାହିଁ ମିଛ କହିଦେଇଛ ବର୍ଷା ଦେଲା ବର୍ଷା ହେଲା ଓ ଡନ୍ ଭଳିଆ କହୁଛା ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଂସା ମାଉଥିଲି ପାଣି ପଡିଲାଣି ବେଲୁ ଧାଇ ଏକାନି କଥା ହଉଛି ସେ ମୁଁ ରହିଲ ଅଙ୍କିତା ପାଣି ପଡିଲାଣି ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା ମାଜୁଥିଲି ଡର ଲାଗିଗଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଇନ ରଖିଦେଲେ ମତେ ସେଟା ବର୍ଷାରେ ଭୁଲ ଭାଲ ସବୁ କହିକି ମତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜେଇ ଦେଲେ ହଉ ପାଟି କରନା ହଉ ଆସ କଣ ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ କଣ କରୁଛ ଗେଲେ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଖାଇବା ସମୟ ବି ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପକୁଡିଟା 10ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ତ ଆସିଲି 8ଟା ପରେ ହେଲାଣି 8ଟା 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ପକୁଡି ଟିକେ ଖାଇଲି ଯେହେତୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହଉଛି ଆଉ ବାହାରୁ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଏ କଣ ମିଳିଛି ଖାଏ କହୁନାହାନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନିଜ କଥା ତ ଆଉ ନାଇଁ ଆମ କଥା କିଏ ରଖୁଛି ନାଇଁ କି କଣ ଟମାଟୋ ଯୋଉ କଣ କହିଲେ ସେଇଟା କଣ ଟମାଟୋ ଫ୍ରାଏ ନା ଟମାଟୋ ରସମ ଏଇଟା ହଉଛି ଟମାଟୋ ରସମ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଫୁଲକୋବି ଆମର ତ ବଡ ବଡ ତମ ଡାଇଲଗଟା ବିନ୍ସ ଖିଆ ହବ ମାନେ ଅଟାଇମରେ ବିନ୍ସ ଅଧିକ ପଇସା ଥିବ ସେଇଟା ଖିଆଯିବ ଅଟାଇମ ଯୋଉ ସମୟରେ ଫୁଲକୋବି ମିଳିବନି ଫୁଲକୋବି ହାଇ ରେଟ୍ ଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଫୁଲକୋବି ଖିଆଯିବ ଫୁଲକୋବି ଏବେ 100 ଅଛି ଧରି ଆଇছে ଆରେ ତମେ ମୋ କଥା ଜାଣିନ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଯୋଉ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ମିଳିବ ସେଇ ସମୟରେ ଖାଇବ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅଟାଇମରେ କୌଣସି ଦିନ ଗୋଟେ ପନିପରିବା ମିଳିବ ସେଟା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଥରେ ଅଧା ନେଇକି ଆସିବେ ଖାଇବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ କାହିଁ ଝିକି ହଉଛ ଲୋକ ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ୍ଠିଆ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଣ୍ଠିଆ ହଉଛି ଶୁଣ୍ଠିଆ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରିବା ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି ନେଇକି ଆସେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ କିଛି କହୁନ ତମେ ହଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଖାଉଛି ମୁଁ ଆଣିଲେ ଆଉ ଗେଲି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଅନଉଛନ୍ତି ଓ କେବଳ ଫୁଲକୋବି ମୁଁ ବାଛି ବାଛି ଖାଇବି ତମେ ଆଳୁ ଖାଇବ ଯାହା ହଉ
कहीं शीत दिन आसला आग को तो फूलकोबी बहुत मिल किंतु एबे क्या भाव मिलूँ ना टे नहीं आसती टेस्ट करदेली मु तुम न खाओ भल अच्छे तुमर तो से अभ्यास अच्छे आ हाथ लुणिया गेलीर कौन न बाड़ी मत खाया बसई दे तुम सेपटे लग भजा खाई तुम कौन खाए तुम टमाटर रसम भात मोर फेवरेट तुम लंका लुण अधिक पकई दे ठीक ठाक अच्छे न खाओ तुम है बुझल ये आज टमाटर रसम सहित फूलकोबी निद आसला ना तो चलो आज ब्लॉग जय जगन्नाथ गुड नाइट शुभ रात्रि ना कौन कह पकु हाँ सांग मैंने गेली गोटे दिन मुझे देखे केमती गप देखी देखी है खाई बस तो आउ दिन पुणी देखी देखी है से पर्यंत आपण मैंने सब्सक्राइब रखु गेली केमती गप न पार्टी की दाना जाऊनी देख